बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट्स में जाएं और लिखें तो और हो जाएं दुआओं में शामिल। आप हमारे लिए दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करते हैं। दुआ एक ऐसा चीज़ है कि अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, ज़रूर होती है, चाहे देर हो सवेर हो, लेकिन होती ज़रूर है। आज हम आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो लेकर आए हैं और ये जिससे, क्योंकि हमारे आस्थाने में बहुत से ऐसे मर्ज़ आते हैं, जो औरतें हैं जिनको ये तकलीफ़ें, बीमारियां हैं और बेशुमार वो इलाज कराती हैं, लेकिन ठीक नहीं होती, बीमारियां नहीं जाती और इसकी मेडिसिन इतनी सख्त होती हैं कि जिसकी वजह से जिगर और मैदा ख़राब हो जाता है। ये बीमारी जवान लड़कियों में भी है और शादीशुदा औरतों में भी है। डेट का मसला कि जो महीने में किसी को जो एक बार आती है वो तो ठीक है, किसी को महीने में 2 बार आती है, 3 बार आती है, किसी को कम आती है, किसी को ज़्यादा आती है, और जिससे बहुत सी खून की कमी हो जाती है औरतों में और कई बीमारियां फिर जन्म लेती हैं। कुंवारी लड़कियों में ये मसला है तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो शादी से पहले ये इलाज ज़रूर कराए, क्योंकि शादी के बाद इसका इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हमल भी नहीं ठहरता, हमल अक्सर ज़ाया हो जाते हैं और फिर कराओ टेस्ट, फिर टेस्ट पे टेस्ट कराओ, लाखों रुपया खर्च कर दो, फिर बहुत बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। फिर कई कई साल जनाली, फिर औलाद से महरूमी इंसान की रहती है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया है, शऊर दिया है, ये माँ का हक बनता है कि माँ को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों का इस मामले में ख्याल करे और करना भी चाहिए। आज इसका एक बहुत ही आसान और मुजर्रब इलाज इन तमाम बीमारियों का, बाज़ औक़ात इंसान लापरवाही की वजह से कि चलो हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, खैर है, होता रहता है ऐसा, ये होता रहता है ऐसा, चलो हो जाएगा ठीक, तो फिर बाद में जाके एक बहुत बड़ा पछतावा बन जाता है। जब आपको मालूम है कि ये तकलीफ़ है और ये मसला है और इसका ये इलाज है, तो फिर आप क्यों नहीं कराते। हमारे यहाँ यही तो मसला है कि जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है और फिर हम इलाज शुरू करते हैं और फिर बहुत सी परेशानी आ जाती है। बहुत से औरतें ऐसी हैं जिनको हमल नहीं अब ठहरते, हमल होता है लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद माह बाद ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह यही है कि पेट के निचले हिस्से में जो तकलीफ़ होती है वो नहीं जाती। आप एक काले रंग का धागा लें, काले रंग का धागा लें, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं और सर से लेके पाँव तक आप उसकी पैमाइश करें, पाँव के अंगूठे तक उसकी पैमाइश करें और उसकी 7 उस तरह की लंबाई की 7 तय बनाएं, यानी 7 तय बनानी है उसी लंबाई में। ये नहीं करना कि आपने एक दफ़ा पैमाइश कर लिया तो उसी धागे की आपने 7 तय कर देनी, नहीं, उसके बराबर 7 तय करनी है। धागा मोटा हो, ब्लैक रंग का हो। अब आपने क्या करना है,
اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 70 گرائیں مارنی ہیں اس پہ، 70 گرائیں، اور اس پہ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ پڑھنا یہ ہے کہ ہر گرا پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ اور آپ نے ہر گرا سورہ فاتحہ پڑھ کے اور گرا مارنی ہے ایک، پھر دوسری پڑھیں گے، دوسری گرا مارنی ہے، تیسری پڑھنی ہے، تیسری گرا مارنی ہے، اس طرح 70 گرائیں مارنی ہیں آپ نے۔ وہ 70 گرائیں مار کے وہ آپ نے پیٹ کے ساتھ باندھ لیں۔ اگر پیٹ کے ساتھ وہ آپ اس طرح نہیں باندھ سکتی تو وہ آپ اس کو ایسا کریں کہ اس کو فولڈ کریں، اچھی طرح فولڈ کر کے، اور ایک گرین کپڑا لیں، اس گرین کپڑے میں آپ اس کو ڈال دیں، اور پھر اس کو ایک ڈوری میں پروئیں، اور وہ ڈوری پیٹ کے ساتھ باندھ دیں۔ انشاءاللہ عزیز یہ باندھے رکھیں یہاں تک کہ آپ کو مکمل یہ اس بیماری سے چھٹکارا جب تک نہ پالیں، وہ آپ کو ڈوری باندھے رکھنی ہے۔ کوئی دوائی نہیں کھانی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو آپ یہ ڈوری باندھیں۔ انشاءاللہ عزیز یہ ساری بیماریوں کا علاج جو میں نے ویڈیو میں بیان کی ہیں، تمام بیماریوں کا علاج اسی میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری جو ڈیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر شادی شدہ عورت ہے اور اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہے، اور حمل بار بار ضائع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بچت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے بھی نوازے گا۔ رب اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد دے تو نیک دے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جس کے اولاد نہیں ہے اس کو ایک ہی دکھ ہے کہ اولاد نہیں ہے، اور جس کو اولاد ہے اس کو بہت دکھ ہے، اس کو بہت دکھ ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے اولاد ہونے کی، لیکن اولاد اتنا ہی دکھ دیتی ہے، اتنا ہی دکھ دیتی ہے جب وہی اولاد جوان ہو کے ماں باپ کے ساتھ پھر جب بدتمیزیاں کرتی ہیں اور پھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر وہ اکثر میں نے عورتوں کو کہتے یہی سنا ہے کہ کم بخت یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا، پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا، ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے نیک اولاد مانگو، نیک دعائیں کرو۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔